Pogledajte vi samo ovo pecivo, kako je to fino, mekano, sočno, punjeno sirom, a okolo ima puno susama. Divota. Pripremu započinjem aktivacijom kvasca. 30 grama svežeg kvasca ili 7-8 grama suvog kvasca stavim u jednu manju posudu, dodam 1 kašiku šećera, 1 kašiku brašna, a onda sve to zalijem sa 200 ml tople vode, dobro promešam i ostavljam da se aktivira nekih 10 minuta. Kada se kvasac aktivira, u posudu stavljam 750 grama mekog brašna, dodam 1 kašiku soli, pa sad sve to malo promešam. Sipam zatim 200 ml mlake vode ili vode na sobnoj temperaturi, 100 grama otopljenog margarina ili maslaca, ostavite ga malo da se prohladi, a onda sipam i aktivirani kvasac. Prvo ću sve ovako promešati varjačom, a onda ću umesiti testo. Kada su se skoro svi sastojci povezali, skinete ovako sve sa varjače i onda malo rukom izmesite. Testo će krenuti blago da vam se lepi za ruku, pa kad to krene da se dešava, onda uzmete nekih 20 do 30 ml ulja, prelijete preko testa, utapkate ovako ruku, okrenete i nastavite da mesite. Mesite da ulje prođe fino svuda u testo, a da opet malo ostane ulja i sa spoljne strane. Otprilike ovako. Mesite nekih minut 2, potapkate testo, prekrijete ga i ostavite na toplom mestu 30 do 60 minuta. Kada testo naraste, izvadimo ga na radnu površinu i tu ga blago premestimo. Ukoliko se lepi, dodate malo brašna. Mesimo ga samo malo, koliko samo da isteramo vazduh napolje. Uzmemo sekač pa delimo testo na 10 delova. Pospemo radnu površinu ispred sebe sa malo brašna, jer ćemo tu slagati loptice testa koje budemo oblikovali. Sve delove testa oblikujemo u loptice, poslažemo ovako na radnu površinu ispred sebe, pospemo sa malo brašna, prekrijemo krpom i ostavimo nekih 5 do 10 minuta da odstoje, a mi ćemo za to vreme tamo napraviti nadev. Nadev pravim od sira. Mešat ću običan sveži sir, sitni sir, sa feta sirom. Mi volimo ukus feta sira zato što je on masniji, slaniji i jači. Ovaj sitan sir nam je dosta slab i blag. Možete da stavite koji god sir da imate ili da volite. Ispasiram ovaj sir, malo ga izmešam. Sir ukoliko nije slan, obavezno ga posolite. Ja ću malo soli dodati. I dodajem 1 celo jaje, da mi se cijela masa poveže. To bi bilo to. Spremam zatim i preliv. Ovdje imam 1 jaje i 3 kašike mleka. Opet ću malo sve posoliti, prstohvat soli i umuditi. U ovo ću pecivo umakati, u stvari testo. Osim toga, spremite još 100 grama susama. Uzimamo 1 po 1 kuglicu testa, pa uz pomoć malo brašna
testo razvlačimo. Ovako, otprilike. Možete malo veći ili malo manji krug, uopšte nije bitno. Zatim stavimo jednu kašiku nadeva. I sad ovako zatvorimo. Jedan mali savjet, birajte suvlji sir. Kod mene je ovaj nešto vlažniji, pa neću moći da stavim puno nadeva. Kada je sir suvlji, može da ga se stavi dosta više. Sad ću ovo da samo odložim tu sa strane. Isto ću sada da isponavljam sa svim ostalim delovima testa. Evo, zatvaram i poslednju. Ukupno sam utrošila 400 grama svežeg sira i 250 grama fete. Jedno jaje i malo soli. Uzimamo sada jedan po jedan deo testa, još ga malo zatvorimo ukoliko je potrebno, umočimo u jaje i mleko, pa umočimo u susam, a onda stavimo u pleh. Uzmemo zatim jedan ovako oštar nož, pa zasečemo po sredini. I sad ovako rukom malo raširimo. Tako uradimo sa svim ovim delovima testa. Ovog priliva što vam je preostalo, ovako malo namažete okolo. Ovaj deo možete da radite i ne morate. Pošto premažemo, stavimo od gore bilo kojeg polutvrdog sira, za koji znate da se lepo otapa. Kada ovo uradimo, ostavimo da stoji nekih 20 minuta, a onda uključimo rernu da se zagreje na 200 stepeni i nosimo ih da se peku. Pre nego što ih odnesem da se peku, posuću od gore sa malo origana. Evo ih, ispečeni i predivni. Vreme pečenja 25 minuta. Možete malo da ih premažite uljem ukoliko želite. Još su vrući, ali brzo da vam pokažem, dok moji ukućani još nisu shvatili da je ovo gotovo, jer ako oni vide, nema ih više. Pogledajte, mekano, predivno, topi se ustima. Prijetno.